वहीं क़तात और नज़में भी तहरीर की हैं। इनके कलाम में से एक गज़ल पेश खिदमत है। रात भर सोने न देती थी मुसर्रत ईद की, रात भर सोने न देती थी मुसर्रत ईद की, उसकी तो रह रह के होती दिल में हसरत दीद की। ईद पर आएगा उसका कर रहे थे इंतज़ार, वो नहीं आया तो फीकी सी है लज़्ज़त ईद की। और कौन देखे है मुझे इस तरह के मैं हूँ सोचता, बांटना चाहे वो शायद मुसर्रत ईद की। और मेरे दिल में तू निहा हरदम है साबिर आरज़ू, मक्ता में फरमाते हैं कि मेरे दिल में तू निहा हरदम है साबिर आरज़ू, काश मिल जाए हर एक मोमिन को बरकत ईद की। दोस्तों, ये दूसरा पार्ट सिमरी बख्तियारपुर के इलाका का मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आखिर में चलते चलते हम खुलासा के तौर पर कि मेरे गांव में हरेवा यानी कि हरेवा में फ़िलहाल हाफिज़ों की तादाद 25 है, तो सिमरी बख्तियारपुर इलाके में कितने हुफ़ाज़ होंगे। इसी तरह से उलमा की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। फ़िलहाल सिमरी बख्तियारपुर इलाका में 2 कदीम इदारे जो अपने बही खाह का मुँह तकता रखता है, जबकि उन दोनों इदारों में सैकड़ों बीघा ज़मीन भी वक्फ हुई थी। मौजूदा तालीमी सूरत हाल नागुफ्ताबे है। अल्लाह तबारक तआला इन दोनों इदारों को खूब तरक्की दे, आमीन या रब्बल आलमीन। एक अनवारुल उलूम कादिया सरबेला और दूसरा इस्लामिया हाई स्कूल है। इन दोनों इदारों के अलावा भी इलाके में कई अहम इदारे हैं जो इब्तदाई तालीम पर मुस्बत व मुफीद और उम्दा काम अंजाम दे रहे हैं। सरबेला कादिया में के अलावा सरबेला में दारुल गौसिया भी है, जो सैयद शाह मुज्तबा अशरफ अशरफी जिलानी का कायम करदा इदारा है। इसकी सरपरस्ती फ़िलहाल हज़रत सैयद जलालुद्दीन अशरफी जिलानी अलमारूबी कादरी में दे रहे हैं। यह इदारा तरक्की की जानिब रवादवा है और हिफ्ज़ की बेहतरीन तालीम के लिए, आला तालीम के लिए अपनी शोहरत आप रखता है। इसी गांव में ख़वातीन के लिए भी एक इदारा कायम किया गया है, जिसकी उम्र तो तवील नहीं लेकिन ज़्यादा शोहरत रखता है। मदरसतुल बिनात फ़रीद के नाम से ये इदारा इब्तदाई मराहिल से तरक्की की जानिब रोज़ो शक बढ़ता जा रहा है। दारुल उलूम गरीब नवाज हथ मंडल में कायम है। यह कदीम इदारा है और इसमें इब्तदाई तालीम का ही बंदोबस्त है। मदरसा इस्लामिया घोड़दौड़, मदरसा इस्लामिया पहला, मदरसा मुबारकपुर और मदरसा अशरफिया तरियामा, ये सब सिमरी बख्तियारपुर इलाके के कदीम इदारे हैं जो अच्छे मुआविन और काबिल असातिज़ा के लिए खून के आंसू बहा रहे हैं। इसके अलावा हरेवा गांव का मदरसा दारुल उलूम फैज़ान वारिस अपनी तेज़ी से तरक्की और अच्छी तालीम, उम्दा इंतज़ाम और खूबसूरत इमारत के लिए इलाका ही में नहीं बल्कि दूसरे अज़ला में भी मशहूर मारूफ हो चुका है। इन सब के अलावा हर गांव में एक छोटा ही सही मकतब ज़रूर है और सिमरी बख्तियारपुर में कई इदारे हैं जो इब्तदाई शक्ल में हैं, मगर इसमें इब्तदाई पढ़ाई लिखाई जारी है और तरक्की की जानिब रवादवा भी। मौजूदा दौर में इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन तालीमी और इंतज़ामी एतबार से इब्तदाई दौर से गुजर रहा है। लेकिन इस तरह के स्कूल भी हमारे हमअस्र अफराद को मैसर न हुआ, मगर इन सब के बावजूद उसी वक्त से ही लड़कों की तालीम के लिए दरसगाहें थीं, मगर तब से अब तक तालीम निस्वां पर ध्यान ही नहीं दिया गया है, जो इलाका के लिए काबिल अफसोस बात है। और ये एक ऐसा कर्ज है जिसकी अदायगी अभी भी बाकी है। जिक्र करता इदारों में से ज़्यादातर 8वीं जमात की तक की तालीम का सिलसिलावार नज़्म नस्क है और इसमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं। चूँकि लड़के इन जमातों की तालीम के बाद आला तालीम के लिए स्कूल, कॉलेज और मदारिस का रुख करते हैं और लड़कियां घर ही की मक्की हो जाती हैं। इधर चंद सालों में लड़कियों के लिए और लड़कियों के वालिदैन ने अपनी बच्चियों को आला तालीम के लिए मऊ और आजमगढ़ ले जाने और उनके तालीम के हसूल का सिलसिला शुरू हुआ है और लड़कियों की तालीम पर भी इब्तदाई ध्यान दिया गया है। और मगर अब भी ये ना के बराबर है। अभी भी तालीमी निस्वां की जानिब एक मुस्तहसन और मुबारक कदम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। फ़िलहाल अल-जामिअतुस सादिक़िया लिल बनात ये इदारा लड़कियों की बेहतरीन, आला और मुनज़्ज़म तालीम के लिए इब्तदाई कोशिश में रवां-दवां है। मैं उनके अराकीन मुंतज़िमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस्लामिया हाई स्कूल को तालीमी एतबार से तरक्की की मंजिलों से हमकिरार करने वाले का नाम मास्टर वली आज़म था। हुस्न इत्तेफाक के मैं भी उन्हीं के गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे गांव के इलाके के पहले उम्मीदवार ही नहीं, यकीन है कि जौनपुरी से पहले शख्स हैं, बल्कि बाज़ लोगों का तो ये कहना है कि ज़िला सहरसा के पहले शख्स हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स में PhD की है। इन्हें डॉक्टर जुनैद अहमद के नाम से जाना जाता है। जुनैद साहब कम गोयाई और सादगी के लिए भी शोहरत रखते हैं। आज भी रोज़ लोग
ریاضی کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے بلا مذہب و ملت ان کے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ ابھی چند ماہ قبل ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اصفر فریدی روزنامہ انقلاب بہار کے چیف بیورو ہیں اور اہم موضوع پر ان کے مضامین مختلف اخبارات و رسائل کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ افضل مصباحی اور افسر عالم پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور اول الذکر یعنی کہ ڈاکٹر افضل مصباحی بنارس ہندو یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرر ہیں۔ ان کی ایک کتاب اردو صحافت آزادی کے بعد منظر عام پر آ چکی ہے۔ ڈاکٹر مرشد اقبال ہریوا گاؤں کے پہلے MBBS ہیں تو نقیب عالم گاؤں کے پہلے انجینئر۔ ابھی ہریوا گاؤں کے اعجاز احمد نے جامعہ ہمدرد سے PhD کی ہے اور امریکہ میں برسر روزگار ہیں، تو جواہر لال نہرو یونیورسٹی یعنی کہ JNU دلی سے عربی زبان میں حامد رضا قادری PhD کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے علاقے کے بہت سے افراد مختلف جامعات میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پر تمام کو شمار کرانا مقصود نہیں، بس دو ایک مثال کے لیے کافی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ہتھ منڈل سے تعلق رکھتے ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ تاریخ سے منسلک ہیں، تو ڈاکٹر محمد علی جوہر چکنی سے کا تعلق ہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں فی الحال پروفیسر اور چیئرمین ہیں۔ ڈاکٹر موصوف احمد اشرفی کا تعلق گھوڑدوڑ کی سرزمین سے ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے PhD کرنے کے بعد وہ روزگار سے منسلک ہوئے اور فی الحال صدر شعبہ اردو ونود بہاری مہتو یونیورسٹی دھنباد میں اردو ادب کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں۔ اشرفی نے ملک کی مختلف جامعات میں 3 درجن سے زائد قومی اور بین الاقوامی سیمینار میں بحیثیت مہمان مقالہ نگار کی شرکت کی ہے۔ 2 کتابیں تحقیق و تنقید سمت و رفتار اور ادب کی تفہیم پر UP اور بہار اردو اکیڈمی نے انہیں انعام سے بھی نوازا ہے۔ UP، بنگال اور جھارکھنڈ یونیورسٹی کے تقریری اور تحریری ممتحن کے علاوہ نیشنل سروس اسکیم کے پروگرام آفیسر، رسائل و جرائد کے ایڈیٹوریل ممبر و ایڈوائزر بھی رہے ہیں۔ اسی علاقہ کے 3 طالب علم اپنی اپنی جامعہ میں سیاسی اعتبار سے یعنی پولیٹیکل اعتبار سے بھی سرگرم ہیں۔ ابو الفرح شاذلی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تو حامد رضا قادری جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں عائشہ سے منسلک ہیں اور راقب الحروف یعنی کہ محمد خوشتر یونیورسٹی آف حیدرآباد میں NSUI یعنی کہ نیشنل اسٹوڈنٹ یونین آف انڈیا جو کانگریس کی ایک ذیلی تنظیم ہے سے وابستہ ہیں۔ نوجوان علماء اور فارغین میں سے کچھ اہم کے نام یہ ہیں جو اپنی دینی، علمی، ادبی اور سماجی و معاشی، سیاسی اور فلاحی خدمات سے جڑے ہوئے ہیں۔ مولانا امان رضا برکاتی کا تعلق ہریواد سے ہے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے دارالعلوم فیضان والد سے ہی حاصل کی، پھر حمیدیہ بنارس اور ضیاء العلوم مدری سے ثانوی درجے کی تعلیم لی، بعد میں کلکتہ کا رخ کیا اور فراغت کے بعد ضیاء الاسلام ہاوڑہ کلکتہ میں ہی اکتساب علم کیا۔ اپنی علمی و دینی اور خطیبانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تشریف لے جا رہے ہیں اور لوگوں کی علمی دینی پیاس بجھا رہے ہیں۔ ایک کتاب بنام حیات طیبہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی تحریر کی ہے۔ سماجی خدمت بھی کرتے رہتے ہیں اور اسی سلسلے میں بنگلہ دیش کا دورہ بھی کیا ہے اور روہنگیائی مسلمانوں کے کلکتہ وفد کی نمائندگی بھی کی ہے۔ کلکتہ کے مختلف سماجی و علمی مجلس کے ممبر بھی رہے ہیں، نیز مفتی حسیب الدین قادری مصباحی کے فتاویٰ کو ترتیب بھی دے رہے ہیں۔ مولانا اعجاز انجم اشرفی آپ بہترین خطیب ہیں، حق اور کھری بات کہنے میں یقین رکھتے ہیں۔ مولانا عمار احمد قادری مصباحی فراغت کے بعد سے ہی مختلف اداروں میں خدمت کی انجام دہی کے بعد فی الحال اسکول ٹیچر رہ رہے ہیں اور ہریوا جامع مسجد کے خزانچی بھی۔ مولانا قمر عارف ازہری اشرفی جامعہ اشرف کی چوچا شریف سے فراغت کے بعد عارف نے الجامعۃ الازہر مصر سے بھی علم حاصل کیا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پہلے سرسابی جونپوری ہیں جنہیں ازہری ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جامعہ اشرف کی چوچا شریف میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ فی الحال مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے MA عربک کر رہے ہیں۔ مولانا رضوان احمد قادری کا تعلق گجرات سے ہے۔ جامعہ اشرف سے فراغت کے بعد وہ ندوہ سے بھی خوشاچی کی ہے۔ فی الحال اپنے علاقہ میں ملی خدمات میں سرگرم رہتے ہیں اور ہریوا کنیا مکتب اسکول میں بحیثیت استاد خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مولانا شاہد رضا، مولانا سرفراز، مولانا ابوالفتح آپ سبھی ہتھ منڈل گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور مولانا اکبر لکشمینیا کے رہنے والے ہیں۔ مولانا شاہد رضا اشرفی جامعی کا تعلق چکنی گاؤں سے ہے اور فی الوقت مدرسہ احمدیہ پٹنہ کے پرنسپل ہیں۔ کھوجران سے تعلق رکھنے والے بھی نہاج عالم علاقہ کے لیے مثال ہیں جو کہ دارالعلوم فیضان والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد BPSC یعنی کہ بہار پبلک سروس کمیشن کا امتحان کامیاب کر کے عالم نگر چوسا ضلع مدھے پورہ میں بلاک ترقیاتی آفیسر یعنی کہ BDO کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہنوز میری معلومات کے مطابق سہرسہ ضلع سے پہلے جونپوری ہیں جس نے اس طرح کے مقابلہ جاتی امتحان میں کامیابی حاصل کی۔
दोस्तों, डॉक्टर जाहिद साहब का ताल्लुक घोड़दौड़ की सरजमीन से है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS की तालीम मुकम्मल की और आँख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तस्लीम किए जा रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट में मुलाजिमत और मेडिकल ऑफिसर हैं और सिमरी बख्तियारपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल के जरिए अवामी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जुन्नून सैफ़ी का ताल्लुक हरेवा गांव से है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS कर रहे हैं। वजी अहमद का तसव्वुर का ताल्लुक लक्ष्मीनिया गांव से है। बचपन से ही इनकी तहरीरें पढ़ता आया हूँ, जबकि खातून मशीक का बोलबाला था। फ़िलहाल गवर्नमेंट यानी कि सरकारी टीचर हैं। सोशल साइट फेसबुक पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इलाके की अहम खबरों को उर्दू और हिंदी ज़बानों के ज़रिए खूबसूरत अल्फाज और जुमले में पिरोकर आम लोगों तक सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत खूबी पहुँचा रहे हैं। मज़कूरा सभी अहले सिंधी बख्तियारपुर के लिए मुस्तकबिल के सुनहरे बाब का दर्जा रखते हैं। मेरी दिली आरज़ू और ख्वाहिश भी यही है कि तारीख़ जौनपुरियत या जौनपुरी बिहार में यानी कि सहरसा, भागलपुर, मधेपुरा और खगड़िया के हवाले से एक किताब भी लिखूं। क़ारीन, सामईन और सुनने वाले, देखने वाले से दिली इल्तिमास है कि आप हजरात मेरे लिए यानी खुशतर जामे के लिए दुआ फरमाएँ कि तारीख़ जौनपुरी का काम भी मुकम्मल तकमील तक पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।